салому алейкум бародарони азиз, хуш омадед ба канали Хоҷи Аъло. Бародаро, як хабари нав шуд. Аксар ду хабари нав. Видеоро то охир тамошо кунед, ҳамаш дар навор ҳаст. имрӯз 14 июн тақрибан соатҳои 12 мано тарафи Хоҷи Аъло маист ки чораҳа светофор мешад, ин поин қирғиз, тарафи боло қирғиз. баъд мехоне қирғизо алоб сардодагӣ оғилаш оври бензин партифтиги мегуд, соҳиби хона мегуд ки оғал баклашкои бензин буд. ман инҷа дар хона оз ман доромда бо нишон метиҳам алоб сардодагӣ нав тақрибан соати 12 ба ҳамин ҳодиса шудагӣ. ҳозир қариб ки мо монем соат 2 ё 3 шуд. ҳозир мо навор гирифтусем соат 2 ё 3. ҳамин навораш то бегоҳа мебурад каналба. ҳозир болошанда қирғизо ҳай. инҷа ягон хе асивет ягон чиз нашудагӣ. инҷанда занакоям будагӣ. соҳибаи хона мегуд ки ҳамон болонда қирғизо олучичин досу буд. ҳамонқо успед кири дидан ки ҳамин рӯи ҳавликто гурехту бурафтааст. баъд ҳамин оғиланда як ғулоҷун як гов будагӣ. оғиланда ва тиза мегуд баклашкои бензин будагӣ. ҳозир ман нишон метиҳам бо бинетон. ин видео нав мебошад. ҳозир ба ҳама ҷо тинҷи оромӣ, ягон ҷо вай не ҳамахе мана нав алоб сардодагӣ. дурушако чанд гов буд? گفت سهتون چند گفت بود آقا چند گفت بود من رفتنش خونه رفته خونه اسمشو اسپرد کرد. اینجا همش در گرفتگی. گرمی و اینه کم شکست دی. من اینجا دوشوی همش اونده زده سوختگی. ساعته 12 شده سیدم 12 به 1 بدید 12 به 1. اون که ضرر ندیدم؟ نه هیچ که ضرر دیدم. نه ویدیو نو 14 ایون تقریبا ساعته 12. طرفی بالا قرغیز پایین قرغیز. این خانه میونه من قرغیزانه. اینجا خانه تاجیک می خانه تاجیک قرغیزا صاحبه همون پاییننده قرغیزا همون پایین خانه قرغیز همش برفتش. خبری دویم همین که در نزد خوجی اعلی طرفی دشت میگون قرغیزا لبی کانالنده نزدیکی راهی تاجیکنده دیول کروسای مرحمت تماشا کنید. این خبری دویم در یک روز دو حادثه رخ داد. یکمش خانه آلاب در گرفت از طرف قرغیزا و دویمش من چخیر که دیدوستون ماشین های چکه هم ایستاده و ینش 3 تا 4 تا و ین آورگی من اینجا دیول کروسای طرفی رای توجیک با دیول کروسای. اگر در یادتون باشد قریب که 3 ماه یا 4 ماه قفا از ان همینجا تاجیکا میخواستن توربه آب گذرانن ولی قرغیزا اجازه ندادند و امروز باشد خود قرغیزا در این مینه در همانجا دیوال کرده ایستادند. اما 4 ماه یا 5 ماه قفا قرغیزا اجازه نداده بودند که در ان همینجا تاجیکا آب گذرانند. مرحمت تماشا کنید خیلی قرغیزا دیوال کرده
дар назди границаи тоҷик девол карда ягон кису гӯш накарда истодаанд. мана вақте ки ҳамаҷо тинҷи оромӣ мебошад онҳо намихел корҳо даст зада истодаанд. албатта фикрҳоятонро дар комментария нависед ва видеоро бо ёру дӯстанатон паҳн кунед дар имо ё ватсап, то ки дигарҳо ҳам низ тамошо кунанд. мана апловкои зада девол карос.